নাসিক দংজা খাপনি যত তাকুতে বুকচন পুরে নাচব তিনি জরানি কক পান্ডব তিনি 26 তারিখ আগস্ট 2025 সাল মারি তিনি সাল মারি কতর কতর কক তোমা থুই ফাইকে আংনরি সমিত দেব বর্মা তিনি জরানি কক পান্ডব পুরে কক খোসাতে ক্লাইও যে ত্রিপুরা হাস্তিও ইলিগাল এসটি সার্টিফিকেট টি কৌমা বরক চাকরি বখলাই তংখা কৌমা বরক জায়গা পাই তংখা কৌমা বানিয়া খলাই তংখা আবা হাইরনো নাইতুবি কারেন বাগি তাউসু যতই বরক তো গরৈ ফিয়াবা বরকनो खा नांनाय जात दुखु फोरांनाय जात खायक माने कक सिमिनो सावै दङ सामुआव केवति खलायमाया गोबां मा तामसानाय एमएलए एमडीसी ईएम मन्त्री इंगि दंमोन यागुलबो पुया इंगनानि सिगांखा कक कड साव फियाबा ओलखे निजने लोकेल नि सामुनो सुरुनो खलायमाया आबा हाइतेमा बीजेपी तेमा दिप्रामथा तेमा सीपीएम आबा हाइके तेमा आईपीएफटी जतनो जे डिपार्टमेंट आंगरना आगिबो सासाय दङ जे डिपार्टमेंट नि कन्टिन्यूटी सामुं जे इंगि दङनि आबनो फलकनानि आ सामुंनो सुरुसो जायखे खलायमानबाया आरोनो कौमा केसे केरेंलाय दंलायबायो आबा हाइतिरफ्रा हास्तेनि मांगलि जों मा सालायो तामै सिनि त्रिपुरानि हिंगाखाय आईएएस गरै आईपीएस गरै परीक्षायाव टिकि बाया लायनाय आबो तो टिकिया नेता मंत्री इंना तो भोट যেমন তাবো 10 জনানি বিসিङो ভোট খাইयाखै जे खरसन मा संनाय हिंगाखाय हामि आरो बिसिनो मा संसिनाय हनै मा लायमानि हाइसिं दंसो हिंगाय कायसे पार्टी बरनि सुबिदा बरनि बिसिंतै बरनि जे कमा सेक्रिफाइस बिसिंतै जे संमनि बननो भोट मार लायजाव किन्तु जे बरनो भोट रखा बरनि थानिओ बनि पावर बुसुक दं ब तामो खलायमान आ ब साइदे मानमानिया साइमानिया बाक्साका सामुंखाय दङ बाक्साका सामुंखाया जेसे सामुंखायजाखा आसिक बायबो उंया ताई गोबां मानथाय पेन्डिं खालायजाक आ मानथायाव दै एसे जिरखगलायो बाहायके तो बनाय आबनो का नायतुगि माननाया ngay दंमोनि जरा ओ जरानो नासिगि नायखा हंगाय सिनि राजा सायाति बरक हाबनाय तो आबो तो कतर इशू किन्तु या सिबगि काई फुनुगि मानमानि कम जेव बरक राजा जाति फाय हने कारण नागिरि सिमि रंजागि थांका नक रगफानो नक फारजया रंजाकते हिंगाके अमो बुफुर फारमानि हाबो साइजा मानबा ओलके नकसिबि फारिसुनो मानिया गफावसि थाङो ओलो रिबाय दैबाय होइनाय सुदु इया हंगाके गोबां बिथि बराय रेसि मा खरलायो आबाहाय त्रिपुराबो राजा सायाति बरक फायमानि आकमानि हाबै गोबां राग प्राय थांगा हंगाके नंगोनो अरनिया नै मास मालिया आबाहाय गोमो जंजाल दं आमरो बाकी याका गनाय आ बुद्धि से खलताय आमहाय बुद्धि खलला बागि आंगर नागिबो साका एमएलए हिंदी एमडीसी हिंदी ईएम हिंदी गोबां जे इलेक्टेड मेंबर नि बरनो सरकारनि बखाक्तै डेमोक्रेसी लामातै बरनो सेबसाब्रै दङ बरनो काहामवान सुक्तुं देशनि काहामवान सुक्ति हिनिनो जानानि नंनानि तंनानि थांनानि लाइसुनानि बेबागनो सरकार फेसिलिटी रै दङ रां रै दङ किन्तु आ जेसे रै दङनि खले कबुयो मानि दङ किन्तु सामुंले इंगि जातं बाक्सा एमएलए नगा आसुगै तामखे बरनि रां फाइनो निसिमिसे आसु तंमा हाय बाक्सा के कोनो सामुं खलायसि मानिया ग बाक्सा खलायnya नायबो माना खायजगै तंखा बाक्सा के चोगलिया नैय नांखां याकारनाय आं याकारनाय जदि देशनि तिप्रासानि दफानि हामग्राय उंखौ याकारनाय उंद्रगै दंमा खाबलेना माने आं याकारसिना हिंदी साका माने दामो बताय कोजुगो काइमालिया जेंमोन आंगाबो हायनो सारेन्डार मासे कायो आमा हेरो बोसों लेटा पाटा लोगलायखा हिंगा आबो हायके नों खायमानिया खेमानिया सरकारनि मखल खिक्लाय जाया अंजाक दंमानि बा आबरो गोसों सिलेनि मानो हिंगा गोबां मा निनि पेकि सराव राजा सायाति बरक हापायका ओ गामाय बारिव राजा सायाति बरक हापायका बाक्सा डकुमेन्ट खाय दंमायका और आगरतला से करन जागाव निनि और आगरतला लेक चमनि नि तुइ किनारगो निनि ओ एडी नगर ना नन्दन नगर रगो ओ खाकसा कमप्लेक्स गारारगो हाय तंग फैबायका नरि सिमानिया निनि कन्स्टिट्युएन्सी कलाय आंगाके बर फाइ तंग फैसिने हेजा आबो तो एसेम्बली मा सालायनाय आ जागानि बाजा मानजाक एमएलए तामनि आबो खायांगै दंखा सरकार तांनि खायां दंखा किन्तु आबो हेरकनि बेपारके चुप गा ताबके साकनि बिसिङो साक सालायनांके मानो आबो हायबो कायसे दङ किन्तु आ चायारबो माले मा होतायनो आबो हायनि कग्रो साना थांगाके एमएलए रंजित देबबर्मा 24 रामचंद्र गादनि बो कायसे के तिखलाय दङ आबो गलाय काहामको बिनिबो कायसे कइसो चायानो कां चाया सावो किन्तु बिनि सामानो कां सावो साइ दङ नरक जेसपन सादि कामपन सादि हामेपन सादि मकल बाय नुगै दंमोनला आं साया दंया
MLA Roji Debormani saya jorawang saya saka kaham jorawang kaham no sawo tani baseng ka ainya norok je unga abun sing thari onuk nai engkai MLA Roji Deborma tamu saya hning kangkai nor jori question khai ka kang nor sai phungnai kengma sai botongo kengma kaham botongo ingke bini tini tawo jorani tini ni kok tma hungka ke bo je raja saya tei bo SC tutei OBC tutei ST hei certificate senamoi chakri nahari tongkha emonki promotion churu nahari tongkha oborong tini bo CM no bo chithi rekha tai a je forest department ni mantri Onimesh no bo chithi rekha চিঠি রেবানি বিসিকনি কারণ ছানকা ও আনসার রথুং রিয়াথুং অব কিন্তু কক খাওয়াইনারকা খুন্টি কাজেগি থাঙ্কা ও চায়ানো ব tei basaka abo belai kaham kok omahai MLA tai kubri bongna nangthai omahai MDC omahai ADC saya khai tong rong khai ma mai tuk thai omai ke ma kari lai thai janje area no kaham ko soccho tonani bagi nai aborok bahyo belai khen nang mani gai tini MLA Roji Debormani post bini letter bahyo bo post klai reka CM no rohormani illegal ST certificate tui chakri gai tong no tai illegal forest chakri khai promotion man tongmani om kaise belai lasima singsa bo illegal bini certificate also bono from chakri to rekhan rekha promotion laga rei tokha omahai lasima singa tai kirei chini borona mantri bo abono kunu khaimi anga ke mantri mani batamo manya batamo amahai kaise jaga soi joingkya gabang ma MLA janje department janje field lo khanu khayo abo CPM no aja o pairi ri bo bor a kam no khayo nung ketal tam khlaikya obose nayo lo koro nung ketal khaimani bising tinai elaka ni kaham khlaiman mani tamo tong abro kitu bebak hisab umanyai a hisab nai ma lono lo koro bud nai beskan ni salo hasteni montra okrani kok botu tiprabari bere yabu tang sai tongo phiaba bo chakri offer bo rei tongo pandani bisitei obno ma sarai tiri kok toma kasai phaikya kaisa pandani bisitei ago tolani proga bobono 45 jona no specialist medical specialist 45 jona no chakri offer kha hasini montra Dr. Manik Saha pandano kitingei saknai rokno saknai mungni kabungma sepsab rokno tui bahyo botini kokti saka pandao koknar thini 2018 bisho Bharatiya Janata Party sarkar songjamon yagulo hasini sak hamni samung rokno slai mung kotor tu bukha bekrep ni hamkrai be baksano saknai ne rokno sebut langmani manpower bagrmani abai samung rok choplaya tong tong hapang ni bosaka je alaida khai eba mamlai khlai hasteni kereng kereng hospital logo specialist doctor rokni nangmani akorno mujudar gino 175 jona medical specialist tlangnani bagi TPS ni bisingtei sebut tlangnani bagi saklai mani haste hapang o koiblai no rukino 45 jona no simino medical specialist sakri tlangman siwo tai rok gangke pas nglia abon bagino tini program bono 45 jona no specialist medical specialist of yago offer yapre ka montrokra Dr. Manik Saha padaw manja ka health ni secretary Kiron Gitte mon karimo tokha health department ni jora officer ro tai katal sebuk manai offer manai saknani rogo manjakha bon gaje rogo manjakha pandano cengi rumani bising tingo borno offer wahi offer ka montrokra kok na thai hasil montrokra saka je chugya ngai borok ni saknai mungni bagi mane sak chugya ngi no borok rok saknai jana bagi saknai no go eba hospital phayo boro o joto bemar tai joto phane rogi rok ni borok no bahino gabangma khaya na maya nangai khayo mani bising tui tai bar jahni wan sugino ma tui nyai special doctor rok no bahaya komiti ke sarka kebo doctor rok sak khamia rok no sak nai tangdi bil logi phaya sak khamia mane sak nai tangdi joto no respect ke makhanyai belaki kaham kok bai baksa samung nang thum aus lo krong nai khara jadi nai sin tilnya mapul bisiti of haria permani kisa mangpli tai kok samani kisa kok 63 এনবিএসও হবে আগামীতে আমরা চেষ্টা করছি এনবিএসসি নার্সিং এর একটা সিট আসছে আমাদের সময় একজন বিএসসি নার্সিং এ চান্স হয়েছে মানে বিরাট বিষয় সেই জায়গায় আজকে 50 সিট নিয়ে আমরা বিএসসি নার্সিং গভর্নমেন্ট লেভেলে করছি প্রাইভেটে তো করছি অনেকগুলো খুলে গেছে এখানে আমাদের যে জিএনএম এএনএম কোর্সের জন্য এতগুলো সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়েও কিন্তু অনেকগুলো কলেজ এখানে ইনস্টিটিউশন খুলেছে কারণ আমরা চাই যে আমাদের শুধু ত্রিপুরার যে ডিমান্ড আছে সেটা তো ফুলফিল করবে বাইরেও কিন্তু এদের সুযোগ করছে এরকমও দেখা গেছে জাপানের খুব সম্ভব আমার এখানে এসেছিল একটা মেয়ে
বা একটা ছেলে, ওরা কিন্তু বাইরে গিয়ে ভালো একটা অফার নিয়ে তারা কিন্তু সেখানে কাজ করছে। আগে আমরা এখানে নার্সিং অফিসার যারা আছে তাদের কিন্তু আমাদের এখানে খুব খামতি ছিল, বাইরের থেকে আসতো। আমাদের মণিপুর থেকে প্রচুর এখানে নার্সিং স্টাফ আমাদের এখানে এসছে। আমাদের নার্সিং স্টাফের বিরাট একটা ঘাটতি ছিল। সেই জায়গায় এইগুলো যখন এসছে আমাদের সেই ঘাটতি আগামী দিনে পূরণ হবে। কারণ আমরাও তো ইনস্টিটিউশন আরো বাড়াচ্ছি এখানে যেহেতু ইনস্টিটিউশন বাড়ছে তো সেখানেও গিয়ে ওদের অ্যাবজর্ব হচ্ছে। এখানে আমি একটা কথা বলবো, যারা আজকে অফার পেয়েছে একটু মানে মানুষের পেশেন্ট কিন্তু বা পেশেন্ট পার্টি যখন আসে তারা কিন্তু অসহায় অবস্থায় আসে, তাদের সাথে ওই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে তার যে সমস্যা সেটা শোনা। আমরা অনেক সময়, আমরা তো সবাই মানুষ, কিন্তু অনেক সময় আমরা কিন্তু নিজের যে মানসিক যে সন্তুলন সেটা আমরা অনেক সময় আমরা সেটা থেকে বেরিয়ে আসি, যে কারণে অনেক সময় অনেক প্রবলেম আসে। আমাদের নিউজ পেপার আমরা প্রায়শই দেখি। কিন্তু আমি বলবো যে একটু মানুষের সাথে একটু কথা বলবেন, আর সময়ে যে কাজ আপনাকে যে টাইম দিয়েছে টাইমের মধ্যে কাজ করা। আমরা প্রায়শই বিষয় নিয়ে আমি সেক্রেটারি মহোদয় এবং ডাইরেক্টর লেভেলে এবং সবাই NHM এর যারা আছে ওনাদের সাথে আমরা যখনই বিভিন্ন বিষয় যখন আসে আমাদের কাছে সময় আমরা সেটা থেকে বেরিয়ে আসি, যে কারণে অনেক সময় অনেক প্রবলেম আসে। আমাদের নিউজ পেপার আমরা প্রায়শই দেখি। কিন্তু আমি বলবো যে একটু মানুষের সাথে একটু কথা বলবেন, আর সময়ে যে কাজ আপনাকে যে টাইম দিয়েছে টাইমের মধ্যে কাজ করা। আমরা প্রায়শই বিষয় নিয়ে আমি সেক্রেটারি মহোদয় এবং ডাইরেক্টর লেভেলে এবং সবাই NHM এর যারা আছে ওনাদের সাথে আমরা हास्टेनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक शाह कक साइ खानाका हास्टेनि इंगि तंगमनि कक तमा ताइ मेडिकल नि अफार वे गोबां मा दाल बिदाल हामक्राइ खाइ तंगमनि कक ताइ कैसे कक तमा तिनि कतर कक तमांका हास्टेनि काइब्रि जागाव ED एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट दिबखाक्तै नाइटक मुंनि सामुं तांजाखा आगरतलाव नरक ताक्सुदति मुजरामान साइमिया एयरपोर्ट रोड वाइसा आगि ED फ्रांग रजाकमानि आबनि यागल ताबुक तुरुक तुरुक गोबां मा बरक जे CPIM नि हापांनि मल राजा सायति रां सनामका बरक न बाइके रमनानि जाजोगि दङ ताइ ओ रां बरनि फाइ आबाहेर नायथुनानि सामुङि दङ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट फनांगिनाय नरक नुखरा दिल्ली ओ राहुल गांधी सोनो लागा फियगलिया इ मुडी हापां इनका बाइकेना हास्तेबो काइब्रि जागो तिनि ED रकनो तिनाय नायथुनानि रहरका आरो बिसिङो बादारघाट नवजागरण आमचाय AD नगर आमचाय नलछर आमचाय ताइ खयरपुरनि काहे जागाव खयरपुरो का डाइरेक्ट CPM नि नेता पवित्र करे नगर इनके अबनो तुइनाय बेलाखेनो थर थर करे लेखा तामनि हिमबा बाक्सा राजा सायति राङा जिजाक बाक्साबा आजिले पाइखा फियाबा आबनि कोनो प्रूफ करे आम हेरटाबो बेलाखेनो करे जायजाक आ जराव तिनि केम्पेर बाजाराव के स्वरूप बनि नि नगर ED नायथुगैखा ताइ सिकिउरिटी नि बारजाव तंग केन्द्रनि नायमथां जवान र आरनि बिसिङो स्वरूप बनि के फायर सार्भिस नि कैसा हाबा पाइजाक स्टाफ गायते कैसा के बेसरकारि माने हाबां फाटारनि मथानि मेनेजार खाइ सामुं खाइ दं माने जरावनो गोबां मा रां आजिखा नै कक तमा माने ED रक नांगमानि कक ताइ आपनो करनो बिनि बुफाय उनका TCS अफिसार सुमेश बनिक ब ताबुक बिशालगरनि SDM नि सामुं तां दंगो अबहाय तंग हालग बरनि आ जे रां ओ जे सम्पत्ति रां रि जागा जमी बिल्डिं न बरनि फाइगा ओमा के तिमी CPM नि नेता पवित्र करि नगबो ED सगिका अबा केन अरबो सगिका काइब्रि जागा सगिका आबो किन्तु जे चाया गाके पर रमजाक सिनाय राजा साथि तुमुन के रां साइ तंके आबो रमनानि बकासे सिस्टेम दङ आ सिस्टेम खलाइ दङ ED एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट केन्द्रनि हयते न अबो रहर जागो फरगे खाबन ताते बुखक चं अबंका केन्द्र हापां तिनि कतर कक तमारकनि बिसिङो काइसा कक नरनो सावि खनार मानि ताइ कैसे कक तमांखा हास्तेनि लुकुरगनि हामक्राइ आफोरनो उङै मानाय ताबु जे सिक्लारक जे फुरव काहाम रों सोरङै मानाय ओ काहाम रों सोरङ माने बिसिं तैनो बरनो काहाम पोस्ट सरकारनि नांमानि डिपार्टमेन्ट रग जों
চাকরি রই মাননাই আবার বাকিনো তিনি কাইসা পান্ডানি বিসিংতি মন্ত্রী অক্রা সরকার ধর্মনি পান্ডা বাহিনী সংসাজাখা আগরতলানি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন আর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি বখাক্তই নাই ও সরকার জাফারজাখা যে বড় রক মার্কস কাহাম মানে TBSC তাই CBSE বোর্ড নি আমজক মুও টপ মার্কা আর বিসিং নি টপ 5 তো তংন টপ 10 তো তংন নি বিদ্যা জ্যোতি স্কিম CBSE নি বিসিংতই সাবজেক্ট ওয়াইজ টপ মার্ক মারনাই আবাহাই মারনাই রকনি পান্ডা তিনি সংসাজাখা কাই ফারিকাই পুইলা নাই নেগ্রাদি যে হাস্তেনি টোটাল 227 জনা হাই 227 জনা সুক বরক রত্ন ও সকাল জাফারজাখা স্টুডেন্ট রত্ন মাধ্যমিক তাই ক্লাস 12 TBSE তাই CBSE ও মার্কস কাহাম মারনাই রত্ন মুখ্যমন্ত্রী মেরিট অ্যাওয়ার্ড জাগো তিনি আমাকে জাখা মন্ত্রকা ডক্টর মানিক সারি ইয়াক্তি তংখা রংনাই খুংনি তাইফাং তাই তংবাইখা जुदा जुदा অফিসার র বর্ণ তিনি ইয়াফারজাখা কাইসা ট্যাবলেট মোবাইল তাই বরম নাই যাবনি কিসা মাংখলি তিনি থৌজো কক্তমা রবীন্দ্র ভবনে মন্ত্রকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা সাকা সই বরকনি বিসিং বরক ওংনানি থাংকে বাই থাংনি সিमुंनो फुवारनानि नांगौ তিনি আগরতলানি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন রংনাই খুংমাই জগরিজাক চিফ মিনিস্টার এনুয়াল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স পান্ডাও কক সাকা মন্ত্রকরা সাকা বিজাব ni রং মানখেনো ওংলাক আবনি লগি লগি নাंगौ কেরং রাজা তাই হদানি রাজা রনবো সরংনানি ব সাকা রংমুং সিমুং আবো আজিকে সিমি ওংলাক আবনো সয় জাগাও থেপা খেছে হদা হামক্রাই ওংনাই বসাকা হাস্তে হাপাং সয় রুনানি তাই ফুয়ারনানি বাগै চাইতগै दंगो हास्तेओ तंजराओ काइसिनी इउनिभार्सिटी दंगो थिनांगो आबो बांगनानि बो चाइतमुं दंगो हापांनि बसाका तंजरानि आसाय संरग्न तुमुनो सय रोंबाय रोंक्रं खलायखि सेयाके काइसा नायथक हदा सनामतिखै मांगला मन्त्रकरा साका सय रोंनि बिसिंतिनो सियारनि सिमि सिमुं आजिवै सय सिक्रं ओङै मानो बसाका बिजाबनि रोंबाय बाक्सानो दाबुक्तै आसाय संरक सरायरकनि बिसिङो हदानि ताइ कुबुनि सेबसाब ताइ सुबासु खलायनानि वानसुक मुं ताइ बखाव कानानि आबाहायरकनो बोसोरना नांनाय मन्त्रकरा तिनि सामुंबोताङो रों सोरनाय रंनो खा बासारनानि बागै जे सामुं गोबांमा तांनाय हापां पान्डाव ताइ कुबुननि बिसिङ मानजाखा रोंनाय खुंनि आलायजा सेक्रेटारि राबेल हेमेन्द्र कुमार SCERT नि दागिफां L दारलं ताइ रों कचार ताइ बुनियादी रोंनाय खुंनि दागिफां NC शर्मा আকসংর আজকে এখানে আমাদের সরকার এখানে 2018 তে আসার পর থেকে আমরা এই যে প্রকল্প সেটা আমরা শুরু করেছিলাম আজকেও সেই ধারাবাহিকতা আমরা রেখেছি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের শর্মাজি অলরেডি বলেছেন যে মেইন হচ্ছে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার যে প্রোগ্রাম আমার মনে হয় এটা ঠিকই উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রাম যাতে আরো আগামী দিনে তাদের কৃতিত্ব আরো ভালো হোক তাদেরকে দেখে আগামী দিনে যারা আরো অন্যান্যরা ইন্সপায়ার্ড হয় তার জন্য এই অনুষ্ঠান এবং তাদের যে স্বপ্ন যে আমি আই এম দ্য বেস্ট আমার কিছু একটা করতে হবে এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর সেটাকে কাজে লাগানো ইমপ্লিমেন্ট করে যেটা দেখানো এবং একটা যে হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সরকার সেটা আমরা চেষ্টা করছি এখানে ট্যাবলেট দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা তো দিচ্ছেই পাশাপাশি সার্টিফিকেটও দেওয়ার ব্যবস্থা করছে যারা সার্টিফিকেট পাচ্ছে বা যারা পাচ্ছে ট্যাবলেট যারা পাচ্ছেন আজকে তাদের সবাইকে আমি মানে কনগ্রাচুলেশন জানাবো কিন্তু যারা পাননি তাদেরকেও আমি বলবো যে এই দৌড়ে আপনারাও আগামী দিন সবাই সেই প্রতিযোগিতায় থাকতে হবে আমি যতটুকু বুঝি যে স্টুডেন্টদের ভিতরে আমাদের নিজেদেরকে যে চিনার যে বিষয় সেখানে একটা ঘাটতি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমার ভিতরে সবকিছু আছে আমি ইচ্ছে করলে আমার নিজের যে
ভিতর থেকে যে প্রতিভা সেটাকে বিকশিত করার যে বিষয় সেটা যতক্ষণ ধরে না বুঝবে ততক্ষণ ধরে কিন্তু এই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড যে বিষয় সেটা কিন্তু আসবে না। আর সেই রেজাল্ট বেরোবার পর সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের দায়িত্ব কিন্তু স্টুডেন্টদের। আগামী দিনের যারা আমাদের ভবিষ্যৎ, এই রাজ্যের যারা ভবিষ্যৎ, এবং আমাদের শুধু রাজ্যের না ভারতবর্ষের এই দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। খালি পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে আমি রেজাল্ট ভালো করলাম বা কয়েকটা প্রাইজ পেলাম বা সুবিধা পেলাম সেটা না। এখানে আমরা কেন না, আমরা ত্রিপুরার যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন আমরা এজ এ হোল আমাদের কাউকে যেন 19-20 যেন থাকে সেরকম যেন আমাদের সিলেকশন করতেও যেন মানে দেশব্যাপী সমস্ত যে ইনস্টিটিউট গুলো আছে, যে আমি ত্রিপুরার থেকে আমি এসেছি, কাকে রাখবো আর কাকে মানে ছাড়বো সেই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের যেতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা দিয়ে লাভ হবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে আমরা তো নানাভাবে সাহায্য করছি, আমরা চেষ্টা করছি, যেটা আমাদের সময় আমরা যেটা পাইনি সেটা এখন দেওয়ার চেষ্টা করছি। একটা সময় ছিল যে ত্রিপুরাতে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা বোর্ডও ছিল, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে আমরা পড়াশোনা করেছি। আজকে ত্রিপুরা বোর্ড হয়েছে, কলেজ লেভেলও আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আমাদের পড়তে হয়েছে, সেখানে আজকে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হয়েছে। এবং সেইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে করে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা কিন্তু করতে পারছি, বাইরে যেতে হতো পড়াশোনার জন্য। এখন এখানে মেডিকেল কলেজ হয়ে গেছে, এখানে বিভিন্ন যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেগুলো সরকারি পর্যায়ে হচ্ছে এবং প্রাইভেট খামানি কাছে বুক থাকে মন্ত্রীরা ডক্টর মানিক সানি ইয়াতেই নর খানা খানা টং জরানি ক ফারিকে তাবুক जों नायलेनो ও যে আগরতলানি রবীন্দ্র সদর বার্ষিকী ভবন টপ মার্ক মারনাय সিবিএসসি টিবিএসসি नि बिसिङाव चिन बरला बसं मारखा अ कग्रनो सानन थाखा आंकेना जों तिनि कायसे मांप्लेनुखा आव सिनि टिप्रा सरक बाहाय मारनाय दङ केवबा सब्जेक्ट वाइज टप मार्क केवबा पार्सेंटेज वाइज केवल गोबां कुकनो सब्जेक्ट वाइज मार्क कक बरक सब्जेक्ट जेहेतु ताबुक माध्यमिक 12 चलिखा आ जागाव 12 क्लास 12 2024 बिसिव जतन से टप मार्क मारनायखा 97 मार्क्स मारनाय लिजा देबरमा बो सासा एकाडेमी ओ परिवैनाय आ सकत मानखा फरिसिन तिनि कखमो नायनायदि लिजा देबरमा बो बाहिके सकत मानखा ताई परिमानि ओ बाहिके परीक्षा ताई लिजा देबरमा जे टप मार्क माने आबो बेलाय वानवा सिचा गोबां स्कुल आगिनिसिम स्कुल चलि फाइनाल फानास मारलिया किन्तु सासा एकाडेमी कायसे इंग्लिश मीडियम स्कुल ताई प्राइवेट स्कुल आरो नि स्टुडेन्ट नो 97 मार्क्स माने क्लास 12 2024 टप उनखा बर मुख्यमंत्री एवार्ड ना बागि साइका खनानि जारनि जे सेक्रेटारि सुकुमार देबरमा ताई लिजा देबरमा खुबो असकात माने दिको Hamhenma sini Chief Minister annual academic reward rimabag reward sini sasa sal sampli sasa academy ni cerai buku Liza Debroma ba class 12 final board পরীক্ষার proof ba tabugo sini Tripura hawa सबसे highest mark 97 percentage man especially kaisa kok borok subject abon bagi ang black hai tongthogi tini ora bacha ja ka ang tebo ani teacher rangno kok borok teacher sini sir Amit Debroma tai sini যত টিচিং স্টাফ হস্টেল স্টাফ যতন না হামবাইরা মুচুম যতন হর ডিউটি ফুঙর ডিউটি খাইলেমা বাগিন তিনি লিজা ব support manka abogini bini percentage baka hamunka moreover Liza bo bini personal interest to bini imang tongwa bagani bini nahar mani tongwa bagani bo tini kaisa chief minister tini award man o award man mani norokda phai application roi nangkha na government hoje bono listed klaika government rok tamon sini joto school circular hol sabo highest marks manja sabo manka ka list hobai kaso list hokanka marks horo ka admit sorry mark sheet proof nawa apon korka borong selection kai singna haina hai letter
खरकसा बसा हाय स्टुडेन्ट अम हाय मानखा के नरक फोरोंनाय रं बखा बम हाय बसो तंथौ आंखोथ' being a teacher ब्लाइखे तंथक जाबो आं सेक्रेटारि लाइक फाउन्डार अफ साल सामप्लि सासा एकाडेमि आं फाउन्डार हिसाबै नेचारेल आं ब्लाइखे तंथंनाय ओंखाय बिनि लिजानि आमासं बरफ ब्लाइखे तंथगुरनाय आबोथाय कुनु कक सानाखरे इट इज वी कैनॉट एक्सप्रेस विथ वर्ड्स बट क्वाइट हैप्पी ताबो कक कचानाय अमहाय तंथक सालो ओंखाय ताबो सिंहाय आंहाय स्कुल खाय तंनाय रंग अकं साव फारि सिं जतन खा थांजाय सामुं खायलेन चिराय रंग डेभलपमेन्ट नि बागे सिं सामुं खायलेन तिनि अचराय बन त्रिपुरा हावा कक बरक टप हाईएस्ट मार्क मानमा बागे तिनि साल सामप्लि सासा एकाडेमि ब्रेन जे मुं सिनि मुं तंमने अ ब्रेन 1+ कासाय थांका सो abdi hakino sini chief minister no blai ka hambai raparo ta education department no blai ka hambai aparo and moreover sini single khumlungo tongo ba TTA education department ta edition bangma official bo singo blai ka support khaike tabuk jara bong support baina ang bo samung khai to ta chirai rogna bo roni to hambesa तमा सकात जाखातिनि तिनि चीफ मिनिस्टर बाय सकात जाखा क्लास 12 मार्क बांगमानमा बागै टॉप बरक सब्जेक्ट बाहाय बाय के परिमाण बिसिंथि 97 हाय मार्क खाफो परिमाण के जों हस्टेल दङ परियो साल सामप्लि एकाडेमि व जोंनि सेक्रेटारि जों आं बेलायनो हामबाय मारियो जों सेक्रेटारि न बसनो काहामकायनो नायकले कोने परिमाण बागै ते वार्डन रंनो ब जे टीचर रंनो ब बरो ब बेलायनो नायकले काहामकाय परि रेखा जों आबो बागै न ताबु आं मार्क मानो ताबु खेतामो परि दंखाना ताबु आंको बरो अनार्स नावै खुमुलुं डिग्री कॉलेज परि दं ओंखाय ताइ नों हाय गाना गिनि परि दंनाय रक आफ्रो नों बाय बाक्सा नों स्कुल ताइ मा बांखा बाहाय एहे तेके माने करे आं सासु मोन माने स्कुल नि ओके नि कामी रखे आनि कामी के कमलपुर गार बर तंग परीक्षा आंगुर सासा एकाडेमि व हस्टेल दङ परिमाण ओके गय खापानि ताते बुकुचम नर खाना लिजा दे परमानि अब बस खातुं मानि क तामनि हबा खरकसा बरफ न परिरानि बागै आगि बुमा सिमिसे परदे बुहा सिमिसे परदे हनो गय बाक्सा बुमा करि फानो ओ जाति गुछि फानो परदे ओ परदे हिमस समी बाय ताबु गया ताबु गय कताल जरानि रायजाति मास रंनाय एलएम बाय मास रंनाय आगि के रिडिंग मुखस्त ताबु को बुजि सुजिन मा परिनाय इनके ओ परि मंगो बाताय मुंतंगो ओ बाताय मंगो कपलाय बरक किन्तु अनेक कष्ट खाइबेनि बथाय कष्ट कलाय होनियो सासा एकाडेमि रक ताबो कायसा सकात बिसि ब्रह्मानि दंगो अबो कायसा क आबो गलाय खातनानि क नरक जतन बरक जेकुन जागाराव फानो अमाय अचिभमेन्ट मा नारक थाय परिके खाबन ताजे बुकुं चंग अबनि यागुलो आबो नालियानो पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिङो तिप्रा मथाराव अ जराव ताम खाइतम केबो हुनका वाइसाबा बीसी इलेक्शन सानो वाइसाबा तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड सानो वाइसाबा रोमान स्क्रिप्ट सानो ठीक करे हिनदो बिरोध दल साइड दंता नों बलंग थांका हंके थामपुइरो याकुं वारखेबा याकुं मा बग्रासिनाय गदना वारखे गदना मा को मिहिम ग्रासिनाय बा को मखां वारखे मखां मा पुगनाय ब्लेना अ अवस्थाव जबा खलाय दं बुबाग्रा अब अवस्था मिया तो दर मुखनो बीसी इलेक्शन उनानि बानताङै दंखा ताबो बसकाङो बीसी इलेक्शन नङै मानो एडीसी इलेक्शन नङै मानो गाबोन बागिनै तामो टियारि मा दङ जेसो आबो तिने तिने कक्सा लाइखा लोकजाखा पुइला खलाइने तिप्रा मथनि कक्तमा सिनिया फक सपखा 17 गोलागाति आमसायो तिप्रा मथनो तामखे बुवाग्रानि नासि उन्नति लोकरनो खाबासा रोइताइसा बखानो बुवाग्रानि आर तनिमान न आसाय तो बुंति ने बसकानि सामनति तिनि कक्सा लाइखा तिप्रा मथा एमएलए मानव देबरमनि साक्थार मुंबाई ताइ बीसी इलेक्शन में एडीसी इलेक्शन ति कक्सामन कक्साय खनाराका लिडार रमति खनाजेदि एमएलए मानव देबरमा ताइ राकेश देबरमा सनिको तिनी पान्ना ताम नो तिनी पान्ना खजा जों একটা खोमचा कमिटी हल सिन गुलागाति असेंबली मिलो একটা লিডার নতি কে বিসিনি যারা চেয়ারম্যান দंनाय মনিটরিং কমিটি दंनाय
bonati ekta sing koksa laikha ekta nahamung sini to coba khaisa to ko lama kene coba ma khayo sin bol to coba simisi ekta lama ne khai to mayo protek je bisio sen khormati sanai sini coba sini manti bagi sini dekaisa bisi election ni bagi bos already sin pibas naja bisi election sen engka matano log lagi na sen election bagi ready kemana jaga sen khaja ga sen tini abad boibo kok salaka bisi election engka ga log lagi na sen bagi khaja nai after sen kok sa bagi dekse bisi election bisi tai krika ga abron tu sen kok salaka busang ni bahaya sen step na woi sini patino sotro gonong gulaga tigo bahaya sen ko khainai kolusi khainai abate sen kok sa bagi sen busanggo প্রত্যেক এরিয়া প্রত্যেক পাড়া প্রত্যেক নগর বাহিকে sen হাবই পাতিনি কক সালাইনাই নাম দম অসুবিধা দং আবতেই নালিনাই নাই সিনতি কথা ini buat temen bos agak kalajak dong salam awta kumtak community hall lagi kan Enggak abon ya golokai lama hamya o joro belai kai kereng tripla hasteni jagara gunung jaba kya thanglai su thogya lama hamya ni bike painya jaba kya ta bike bo thangmaya abai kereng jagani bisingo no chungtini kama jagani bisingo no kha jemon Bisramganj amchayo ba haino engko Belbari Bisramganj Belbari amchayo ba haino lama hamya abai keno abto lukrong ni koksil chamungse okha lama ka soi lama ma samnai kya amai satchar blok risumuk blok amchayo Kailasnagar RC village ni Kathalia bari amchayo lama hamyangai lama sanglai lama ka solaine ni nangkha teophang thanglia pheba police office thangka borok lama samnai simi sanglai kha amchai ni lokoro abno tuinei nokha salbri salba skangni simino lama Islam sinai hinai junior engineer Komalkanti Sen Sawi lama toro salaigraka apron lama ros laikya naigrani lukrok nizani ko bagoi sabrum rubai bilonia road thanani hemnani onek kosto tini emergency rugi thani kalaiba thangmaya lama hamyani bagai gari rok phun khalai kalaiba gari rok phaimiya lama hamyani bagoi tini rang 2000 ni kalaiba gari reserve phaini kalaiba phaimiya khaya tini lama hamyani bagoi oboni bagai sung birat problem itu tini sini school ni master phainani huda se problem ngo tini school ni master 10 ta 11 ta go phaio pusti no khai dara bagu 12 ta 1 go ma phaio school lama hamyani bagoi aini bagai birat problem tini sini lama na salamiro nani nango bisi ba wan jisi gari phaiai tini sini lama ar bisi betala bisi hamya goi thangka tini lama sini para muraga lama sa hamya hinklai sung barai khlai thantai pura sung tini yang thmaya ini bagai sung lama no salamiro nani nango je khlai pho oboni bagai sung tini ro block khai কাটালিয়াবাড়ি 5 কিলোমিটার থেকে 7.5 কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তাটা গাড়ি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গাতে গত বর্ষায় ডিপ্রেশন হইয়া বিভিন্ন জায়গাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে আমরা ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটা টেন্ডারের লেগে 2 মাস আগে থেকে ইয়ে করছিলাম প্রসেস করা হয়েছিল এখন ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে আজকে থেকে অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে আগামী 3-4 দিনের মধ্যে আমরা মোটামুটি গাড়ি চলাচলের মতো ব্যবস্থা করে স্যার কত কিলোমিটার জন্য টেন্ডার হয়েছিল এটা 2.5 কিলোমিটার 5 কিলোমিটার থেকে 7.5 কিলোমিটার আচ্ছা মানে কই থেকে কই যাওয়ার রাস্তা এই জায়গাটা আমরা কাজ হয়ে গেছে অলরেডি দেখছেন না কার্পেটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওই যে এইটা কি জায়গা কয় কাটালি না যেখানে না আমরা শেষ হয়েছিল গতবার এই জায়গাটার নাম মগবাড়ি থেকে এইটা এখন দেখতাম কাটালিয়াবাড়ি পর্যন্ত আইব কাজটা অলরেডি চলতেছে স্যার আজকে থেকে শুরু হয়েছে আজকে ওনারা তো আজকে অভিযোগ করতেছে যে আবার কাজ চলে না দেখা মানে রাস্তা অনেক যে অবরোধ বেহাল অবস্থা কি বলবে আপনি ওই তো আমরা তো আজকে থেকে কাজ শুরু করছি আমরা ব্যাস আর বালু ফিলিং করে রাস্তা ঠিক করে দেবো 2 দিনের মধ্যে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর জঙ্গল কাটিং এইগুলি অলরেডি শুরু হয়ে গেছে ডজার অলরেডি লাগানো হয়েছে কাজ শুরু হয়েছে আজকে আশা করি আমরা কয়েকদিন মানে 3-4 দিনের মধ্যে ফুললি গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আচ্ছা আপনার পরিচয় হ্যাঁ পরিচয় আপনি আমার নাম কমলকান্তি সেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থ্যাংক ইউ পিডব্লিউডি সাব ডিভিশন তিনি প্রায় 10 বছর তো ইয়ংজা নকলাই আগে কাছে সরনার জানাই হা নগলা মানে বাগাই সামনে জানাই যা মেলা জানাই যা সালামনাই
gai khabari taute bukuk chong pripahasyo salprum brum yang ekhiyang a gotna ke unu ungo gari phili dukhumano thuyo nya hangkai current nango nya kha current dei hor khamu nok khamu ame baksa sikok khokjago nya hangke ba bulai tok lai layo abai pati bungni bisingo tini ingka kai current nangmani kok ma kasai phaika current nangai nyai বিশালগড় ব্রিজ চমুহনিও কারেন্ট নাংখা কমল চমুহনিও নাই জায়গাটি কমল বড় কারেন্ট নাংনি বুঝছে কমল খানা জায়গাটি পাতি বুনক তারা স্টার্টার ফিট করতেছে আর কি তারপরে তারা এই বাসটা উঠে নরম আর দুজন টের থাকে আর কি উঠানোর পরে এটা চার ভাঙ্গা হয়ে থাকে তারা হেঁচে বইরা ছেড়ে একজনের মনে হাড্ডি ভাঙছে আর একজনের কোমরটা মনে ব্যাংকে কোন জায়গা এটা হচ্ছে বিশালগড় ব্রিজ চমুনি নাম কি যারা ইনজুরি হয়েছে তারা নাম রাজা আমি কই পারি না তারা এই কাজ করে না এখানে কাজ করে হ্যাঁ কমল একজনের নাম কমল rừng này không đi sát thang mày đi cùng thì phải skim thì cái chắc đó abo ông càng cái rừng nó tebo sirenani tai lek hamung rong nó tuy nhảy wan sunani sinani abai hati bar pala jagi tongo amno loi tini sipai jora district sunamura rong high secondary school ni sakta mumbai kaisa rally bahnya sojaka rừng surnai rok bomanjaka nipun bharat ni imangno supona bagai kok tai lek hamung rong no tuy sisukjak khlaiki sanai bagi sarkarni o chaitokmung lukrokni thanio tai guardian rokno bahino sisabui manani nasung banyo rally khlaijago haini saka rungno rungnai khungro khana jadi sri nipun triprati ni kisapa তারা স্টার্টার ফিট করতেছে আর কি তারপরে তারা এই বাসটা উঠে নরম আর দুজন টের থাকে আর কি উঠানোর পরে এটা চার ভাঙ্গা হয়ে থাকে তারা হেঁচে বইরা ছেড়ে আমাদের আজকের যে কর্মসূচি এটা হচ্ছে নিপুণ ত্রিপুরা এই নিপুণ ত্রিপুরা 3 মাসব্যাপী আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলে 3 মাসব্যাপী নিপুণ ত্রিপুরার যে চলবে প্রোগ্রাম চলবে তার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা র্যালি পথযাত্রা বের করছি যাতে এই নিপুণ ত্রিপুরাটাকে শুধুমাত্র আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বা শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে এই র্যালির মাধ্যমে যাতে আমাদের এই রবীন্দ্রনগর বাজারের বা রবীন্দ্রনগর এলাকার সমস্ত মানুষ এই নিপুণ ত্রিপুরাকে জানতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য যাতে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যাতে সভ্য সমাজের কাছে পৌঁছতে পারে তার জন্য আজকে আমাদের এই পথযাত্রার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। বিদ্যালয়ের নাম আমাদের বিদ্যালয়ের নাম রবীন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। gai khapali tarte bukuk chong abong ka kai sini tini kok thum dorno video phunani mangpli ro kisa kok sawana mayor Dipok Mojumdar tiphambai tini Agartala Municipal Corporation ni conference holo kaisa koglam pana somsajaka boskengo samatai roginya aguliam chainyo kobangma samung jasarna bagai lama sabsutra khlainani tai lamao light thepanani amnoti koglam salajaka koba jodo wardo naikol mungni barja boni bagi bagi corporate rokno kiasa rang rok borojana hini tini Saimangka Ponchomini simi 10 jora puja club bo 2 jon khainai safai kormi rok boronai tai amno kariba puja ni sal rogo bahanyo joto lukrokno rikerong raja khawai rekha je kaham samung khlaimane borno sokar dojana hinibo agurtilno sabsutra kaham kornan bagai chaitok jakka walai suklai inya khanyani bagai Bironia Bidhan Sabha amchaini khorok nei nangkuk kaini lama nangkuk mani lama no kaham khalainya bagai pidalo dini barjamajak mukhyamantri no chiti sika MLA Dipankar Sen omage seimane kobangma MLA rok jani ja amchaini lama hamianoti dai jekono bridge tangna roknoti chichin gorbu semia kilo Dipankar Sen seika haste hapang naikol phang ni bisingo TCS officer ni beremo 16 জন officer no rod bodol khlaijaka slaijaka bono aing rohjaka bonai heke rohjaka ke slaijaka buniadi röngnai khungni dagi phangna thangi tongo tabo ungsinai Rajiv Dotto bono sarboshika obhijan ni haste scheme ni dagi phang ni bohainyo barjar jaka general administration ni secretary Joy Dotto o saklaimung rekha tini jorani kok pandao tai kabang kok salia khanatai se kumni kok totoi phaina hne kok kachare tini orno basa siwana jotono hambai
সিরাম মাত্র 3টে পাম্পস লাগাও আর শাইন করো আর এই শাইন থাকি সারা দিন দেখবে And the award goes to Isabel Cat. আছে তো শাইন যা থাকে সারা দিন স্ট্রিক্স হেয়ার সিরাম এখন মিনি প্যাক মাত্র 25 টাকায় স্ট্রিক্স হেয়ার সিরাম মাত্র 3টে পাম্পস লাগাও আর শাইন করো আর এই শাইন থাকি সারা দিন দেখবে And the award goes to Isabel Cat. আছে তো শাইন যা থাকে সারা দিন স্ট্রিক্স হেয়ার সিরাম এখন মিনি প্যাক মাত্র রেড কাকা আর ডাবল রেড কাকা ডাবল রেড পেষ্ট আহি গ'ল নতুন পেকেট আৰু 10টা ক্লিনিকেলি প্ৰমাণিত সুবিধা সহ ভাৰতীয় দন্ত চিকিৎসা সংস্থাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত ডাবল ৰেড পেষ্ট দেশৰ লাল